বিজেপি একটা ধর্মকে নিয়ে চলে, তার হচ্ছে হিন্দু। মমতা ব্যানার্জি যেহেতু হিন্দু আছেন, উনি শুধু মুসলমানকে নিয়ে ভাবেন না। যদি উনি একটা ধর্মকে নিয়ে চলতেন তাহলে একটা মসজিদকে বানাতেন। উনি মসজিদ বানাননি, উনি একটা जगन्नाथ मंदिर बानिয়েছেন। और हम लोग जो है दीदी के लिए जितना हो सकेगा हम लोग वो करेंगे दीदी के लिए। और हम लोग के लिए जो दीदी इतना लड़ रही है, इतना जो कुछ कर रही है, तो हम लोग भी अपना जान दे के भी पूरा करेंगे दीदी के लिए। बहुत हम लोग हेल्प करती है। वो 1000 रुपया 500 था, 500 1000 हुआ, 1000 से 15 हुआ, बहुत कुछ करती है। वो महिला के लिए बहुत कुछ करती है और भी आगे बहुत कुछ चाह रही है करना, वो करेंगे। ममता दीदी हमेशा रहेगी और अभी भी है, अभी भी रहेंगी। অনেক ই করেছে মমতা, অনেক হসপিটালে রে ওষুধ রে মমতা 1500 দিচ্ছে, অনেক ই করছে। আমাদেরকে দিদি অনেক সাহায্য করেছে আর আমরা কারো সাহায্য চাই না। মোদির ওপরে আমাদেরকে ভরসা নাই, আমাদের দিদির ওপরে ভরসা আছে। এবারে ভাই ভোটের লড়াই